नून लीग का 161 वोट लेना और फौजिया अरशद का 174 वोट लेना नून लीग की जाने की मसलसल खुशियां मनाने की जो रीत है और वतीरा है उसको भी बेनकाब कर दिया है, क्योंकि नून लीग का कैंडिडेट इस इलेक्शन में हारे हैं। आज वज़ीर आज़म की क़यादत में तमाम हमारे इत्तेहादी जो हैं उन्होंने गैर मुतज़लज़ल वज़ीर आज़म की क़यादत पे एतमाद का इजहार करके अपोजिशन की सफ़ों में भूचाल पैदा कर दिया। तमाम इत्तेहादियों ने वज़ीर आज़म के इस फैसले को, जो उन्होंने क्रीज से बाहर आके छक्का लगाया है और जिसके ज़रिए अपोजिशन के छक्के छुड़ा दिए हैं, ये वज़ीर आज़म की जुर्रत, बहादुरी और दिलेराना सियासत की अहम मिसाल है। आज जो लोग वज़ीर आज़म की क़यादत पे एतमाद का इजहार करने के लिए यहाँ आए हैं, उनके सामने प्राइम मिनिस्टर ने अपना जो बयानिया रखा है कि मेरा सियासी जद्दोजहद के साथ जुड़ा ये बयानिया जो है ये ज़ात का और इक़्तिदार का दर्द नहीं है, ये इस कौम और इस मुल्क का दर्द है और इस मुल्क के मफाद के लिए मैं खड़ा हूँ। सोचने की ये बात है और पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम बारीक बीनी से इस अमर को देख रहे हैं और इसका जायज़ा ले रहे हैं कि क्या वजह है कि पूरे पाकिस्तान के लुटेरे, चोर, डाकू, नस्ल दर नस्ल, गठजोड़ और मुकमका की सियासत वाला टोला एक तरफ खड़ा हो गया और इमरान खान तन्हा उनकी आंखों में तिनका बन के चुभ रहा है। तो उसकी क्या वजह है? सिर्फ एक ही वजह है कि इमरान खान इस पाकिस्तान के लिए जद्दोजहद कर रहा है। इमरान खान ने आज अपनी तकरीर में भी ये कहा है कि मुझे रत्ती भर अफसोस और कोई गुमान नहीं होगा कि अगर मैं कल आप के सामने सुरखरू ना हूँ तो मैं अपोजिशन बेंचों में चला जाऊंगा, लेकिन जो लुटेरे और गिद्ध बन के इस मुल्क को नोचने वाले और इस वक्त मगरमच्छ के आंसू बहा के अवाम के दर्द में मुब्तला ये बारियां लगाने वाले टोले ने जो पाकिस्तान का हशर किया और जिस तरह से पाकिस्तान को और पाकिस्तान के अवाम को दुनिया भर में रुसवा किया, उसकी कीमत जो है वो पूरी कौम ने इससे पहले भी अदा की है। और तमाम इत्तेहादी और मेंबरान ने वज़ीर आज़म की ज़ात पे एतमाद का इजहार करते हुए उनको हर तरह की अपनी भरपूर सपोर्ट का ऐलान किया और इलेक्शन कमीशन का जो आज का एक दफ़ा फिर दो चीज़ों को नज़रअंदाज करना, एक मरियम की स्टेटमेंट को, राजकुमारी, जाली राजकुमारी जो अब फूलन देवी का रूप धारे हुए है, वो उसकी स्टेटमेंट को नज़रअंदाज करना और हैदर गिलानी की वीडियो को जो कि उनके पास पेंडिंग है उस पे कोई वाज़िया लाए अमल का ऐलान ना करना, इस पे भी हम सब को अफसोस है। और हम ये समझते हैं कि हमारा आईनी इदारा अपनी कानूनी जिम्मेदारियां अदा करे और पाकिस्तान की सियासत में कोई एक ऐसा इलेक्शन जिस पे कोई उंगली ना उठाए, साफ शफाफ जदीद टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ा इलेक्शन यकीनी बनाए ताकि हमेशा के लिए हारने वाला जीतने वाले पे उंगली उठाने की बजाय अपनी बाहें
اٹھائے اور اس کو گلے سے لگائے اور اپنی ہار کو تسلیم کرے. میڈم ایسے خدشات موجود ہیں کہ آصف علی زرداری کا جادو چل سکتا ہے؟ صبح 11 بجے تک کا ٹائم ہے، تو ایسے خدشات یہاں پر ہیں. اسلام آباد میں تمام اراکین بھی ہیں، پیپلز پارٹی بھی یہاں پر موجود ہے، تو کیا آصف علی زرداری کا کوئی جادو چل سکتا ہے؟ دیکھیے، کرپشن کے موجد اور بانی ضلع سبحانی جو مال و دولت سمیٹ کے لندن میں بیٹھے ہیں اور مال مفت دل برحم کی طرح اس سے پہلے بھی پیسہ لٹا رہے ہیں، اور ان کے ساتھ ایک سیاسی جادوگر بھی شامل ہو گیا ہے. تب ان دونوں کی ہنرمندی، کاریگری اور جادوگری سے ہمارے ایم این ایز انشاءاللہ اللہ کے کرم سے محفوظ رہیں گے، اور دعا یہ ہے کہ ان کے شر سے ان کو محفوظ رکھنے کے لیے کوئی نہ کوئی حکمت عملی، جو آج ہم یہ سوچ رہے تھے، مذاق کے طور پہ بھی ہم یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ جادوگر اور کاریگر اور کرپشن کے موجد اور بانی، ان کے شر سے محفوظ رہنا ہی اصل جہاد ہے. اور کل کتنے جہادی پارلیمنٹ کے اندر انشاءاللہ وزیر اعظم کی قیادت پہ اعتماد کا اظہار کرنے آئیں گے. ہمیں امید ہے کہ ہم واضح اکثریت سے وزیر اعظم کو دوبارہ اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کے لیے بھرپور مینڈیٹ دیں گے، طاقت دیں گے، اور یہ پارلیمنٹ جو ہے وزیر اعظم کے ہاتھ مضبوط کرے گی. وزیر اعظم کا کریز سے باہر نکلنا یہ ان کا سیاسی فیصلہ ہے یا جذباتی، اور کہیں وہ سٹیمپ یا کیچ آؤٹ تو نہیں ہو جائیں گے کل؟ ہمیشہ وزیر اعظم نے جارحانہ اننگز کھیلی ہے، بالنگ بھی کرائی ہے تو جارحانہ کرائی ہے، اور ٹک ٹک کر کے کریز پہ کھڑے رہ کے کھیلنا ان کے مزاج کے خلاف ہے. اور انہوں نے ہمیشہ کریز پہ کھڑے ہو کے چھکے ہی لگائے ہیں، تو کل بھی انشاءاللہ وہ اپوزیشن کے چھکے چھڑائیں گے، اور الٹیمیٹلی ان کی آسیں اور امیدیں جو ہیں وہ وزیر اعظم کی جارحانہ بیٹنگ سے وہ بساط الٹ جائے گی اور ان کی امیدوں پہ پانی پھر جائے گا. بہت شکریہ. یوٹیوب پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. یوٹیوب پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.